Mareng, latik, bachi, babaye, ante, beshi, mudrakels ug uban pa. Pipila ka na nga ngalan nga angin natong itawag sa usa ka dasig nga babaye. Ang usa ka babaye andam mo angkon sa dakong obligasyon alang lamang sa kaayuhan sa iyang pamilya. Iyang paningkamutang mamahimong usa ka palaban, gahi ug isog apan aduna gihapoy panahon nga siya'y makasinati o kabuol kahiubos o kahuyang. Sa man itong balay, hindi man yung guba, dili raman ang takawa man kakaayo. Sige lang kag-inom. Diin man di ka paingon, diin man di ka nag-inom. Daghan kayong bularonon, wani mo gibulad, napay balay piting hugawan, napay mga bata, wani mo gipakaon. Ayo. Sayato. Madi. Utang ako bugas madibi. Sayato, say utang. Bago pag ikakakuha og bugas, mangutang na pud ko pag ikay agi. Sige Madi. Nalo sa kailong agin, bas mo gitaan ni. Madi, ano may problema nimo? Bugas? Na ako'y dala para sa imuha ni. Isa may magtabangay, itarang mga kababae niya. Maoy, way nilungag, igutom na ba ako? Wala man ko naglungag, kay gikan man ko sa namapil. Saan ako paglungag? Unsa man kaoy, maglungag ako kay magkuan ko, gigutom ba ako ha? Ay, maglungag na lang ko kay kani ang anak pati yung maldita ha, palungago naman ko ani. Pasensya kay ka ma, sa akong mga nabuhat nimo, sorry kaayo. Okay ra anak. Ako si Neneng, single mom, kusinera, labandera, raketera. Bulan. Maasa si Papa. Ay, napangitag papa, kaya na namumuhion. Di pa ka anak, na kay mama kay papa? Babae, kuyang maningon sa uban, apan daghan kining kaya maipakita. Mabuhat ug mapamatuod na kini sila pwede mamahimong sandalan sa tanan. Papaamahan, kakampi sa laban, kahayag sa panimalay, modelo sa kabuting kasing-kasing, ug kayang morampa para ibalandra ang nagkadaiyang kagwapa, talento o kinaatman.